today's video kay lami naman pod ikaw og atay mo nang magluto na pud ta oy. So ako ra nang gipahilisan ang tambok sa batikono para maglugwa yang mantika. Unya gilunod ay nako diha ang ahos og batikono og kamates. Gisahon day nato ning atay no. Gitimplahan din og asin og paminta. Nya gibutang din akong sibuyas. Ukay-ukayon dayon nya takluban. Og gilunod dayon ni akong chicken cubes no para magkalasa pud ning atong atay oy. Onya ilunod day ning batong no para napud tay gulay para inog masustansya atong gikaon nya kay gusto man ako nay sabaw-sabaw mo nang butangan natong tubig, butangan pud natong toyo no nga nay halong asukal, butangan na pud natong paminta para mas lami. Syempre di nato kalimtan ang sili para mas lami atong kaon. Unsa pa atong giulat mangaon na ta oy. Kauban day nako dira si Mr. Wow Wow og si Snow White no. Pagkagana na lang jud sa kaon no kung dagkan mo mangaon ba. Atay gyud boy akong gipaspasan dira nga time no kay lami man kaon na yun. Bura man kag nangala day oy. Babay na oy.